اگر کوئی کہے کہ میں فلانا فلانا ہوں لیکن وہ ایک گروہ اپنے آپ کو بنا لے جس کا ریلیجیس ہونا ضروری نہیں لیکن ریلیجن کی گراؤنڈ پر بھی کوئی گروہ بنا لے، جیسے دیوبندی یا دیوبندیوں میں بھی بے شمار گروہ ہے لیکن اس گروہ کا سب ڈویژن نہیں ہونی چاہیے اس میں. حدیث کہتی ہے وہ ملت ہوگی، اور اس کا یہ بڑا صاف مطلب ہے وہ ملت واحدہ. اور پھر آگے وہ سب کلہم فی النار، وہ سب جہنم میں جائیں گے الا ملتا واحدہ، سوائے ایک ملت کے. اور قادیانیوں پر خدا کی ایسی لعنت ہے. کون سے فرقوں والی حدیث؟ مینوں کٹ کے تو دکھاؤ جتے فرقہ لکھیا ہوئے. کوئی فرقے کا لفظ ہی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں. اور جو لوگ حدیث نہیں پڑھی وہ مان بھی جاتے ہیں، اور وہ ملت اور فرقے میں فرق ہی نہیں جانتے. آپ اس کو ڈکشنری میں دیکھیں. اسی لیے ملت میں تو سارے وہ لوگ شامل ہوں گے جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے، ان کی ایک ملت بن جائے گی. ملت میں مختلف گروہ کے لوگ شامل ہوتے ہیں لیکن گروہ میں مختلف ملت کے لوگ شامل نہیں ہوتے. آپ فرق دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے. تو یہ قادیانی آپ نے ابھی اس کو سنا، وہ اپنے آپ کو 72 فرقے الگ ہو گئے اور ایک فرقہ الگ ہو گیا. اتنا اگر جاہل کو تم خلیفہ بناتے ہو، یہ تمہارا سب سے شارپی خلیفہ تھا جو بی اے میں ان گریڈیبل تھا. آپ کو پتا ہے نا راجہ صاحب، یونیورسٹی آف لنڈن میں آیا ایک پڑھنے بی اے کرنے، انہوں نے یو گریڈ دے کے گھر بھیجتا. لوگوں نے پوچھا ربا چو تاری جی ڈگری لائے؟ اور جی میں نے ڈگری کیا کرنی تھی، میں تو انگلش سیکھنے گیا تھا، سیکھ کر آ گیا. ایسی حالت ہے انہوں دی. اور وہ جاہل کا بچہ، اس کو صاف پتا ہے کہ مرزا قادیانی کہہ گیا ہے کہ میں 73واں فرقہ نہیں ہے گا، پھر بھی انہوں نے کہی جا رہا ہے کہ 72 ایک طرف ہو گئے اور 73واں ایک طرف ہو گیا. اگر اس کا نام جھوٹ نہیں ہے تو قادیانیوں کس کا نام جھوٹ ہے؟ اب دیکھیں، آپ کہیں گے کہ مرزا نے کہاں کہاں ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے دیکھو جی. خزائن کی جلد 17 ہے، صفحہ نمبر 226 ہے، تحفہ گولڈویا ہے. مرزا لکھتا ہے اس کے آخر میں، اوپر سے نیچے سے چوتھی لائن ہے کہ گروہ در گروہ پلید مذہب، اسلام کو پلید مذہب کہہ رہا ہے. اتنا خبیث شخص تھا. کہتا ہے وہ اسلام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اور جس کے بارے میں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اپنی نعمت تمام کر دی، اپنا اسلام مکمل کر دیا اور اسلام کو بطور دین آپ کے لیے پسند کیا، اور یہی میں نے یہ ذکر نازل کیا اور میں اس کا محافظ ہوں. اس کے بارے میں مرزا آ کے ایک جاہل کا بچہ جو کبھی سکول نہیں گیا، جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، بولنا بھی نہیں آتا تھا، کہہ رہا ہے کہ گروہ در گروہ پلید مذہب جو 73 تک پہنچ گئے ہیں. اور اس کی لکھائی میں آپ کو لگے گا، دیکھیں یہ اس نے کتاب لکھی 1903 یا 4 کے قریب، تو کہتا ہے کہ 73 ادھر کہہ رہا ہے. آگے سنیں جی اس کا مرزے کی بات. کہتا ہے کہ خزائن کی جلد 22 ہے، صفحہ 44 حقیقت الوحی میں مرزا کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد، یعنی 3 صدیوں کے بعد، امت مرحومہ، پہلے پلید امت سی جی، پہلے اسی پلید سا تو ہون اسی مرحوم ہو گئے جی. کہتے ہیں امت مرحومہ 73 فرقوں میں منقسم ہو گئے اور سدا مختلف قسم کے عقائد ان میں ایک دوسرے کے مخالف پھیل گئے. جس طرح تیرا عقیدہ تو بڑا ہی صاف تھی نا، تو خیر میں وہ لفظ نہیں کہتا، لیکن آپ دیکھ لیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو 300 سال بعد ہی 73 ہو گئے تھے. اور آپ نے مرزا طاہر کا بیان سنا ہے کہ 72 ایک طرف ہو گئے اور 73واں ایک طرف ہو گیا، اور وہ اس کے بعد آنا تھا. بھائی اپنے پیو مرزا قادیانی کو تے پوچھ لینا سی کہ تو کی کیا ہے. جب اس کو تم جھوٹا کہ آگے سنو، ایک نہیں، میں کہتا ہوں میرے پاس بے شمار ایسے حوالے ہیں. خزائن کی جلد 17 ہے، صفحہ 456 ہے، 40 نمبر 4 ہے. کہتا ہے بجوز ان چند حدیثوں کے جو 73 فرقوں نے بوٹی بوٹی کر کے باہم تقسیم کر رکھی ہیں. بھئی وہ اتھے بھی کہہ رہے ہیں کہ 73 کا اس کا حصہ ہی نہیں ہے. پھر کہتا ہے کہ روحانی خزائن کی جلد 4، یہ جلد 4 جو ہے نا جی، یہ 1891-92 کی تحریر ہے. صفحہ نمبر 40 مباحثہ لدھیانہ، اسلام میں 73 کے قریب فرقے ہو گئے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بار بار کہتے ہیں 73 فرقے. اب یہ دیکھ لو خزائن کی جلد 17 ہے، صفحہ 470، 40 نمبر 4 ہے. یہ جس طرح اس نے کہا تھا نا 50 کتابیں براہین احمدیہ کی لکھوں گی، 40 کا مطلب ہوتا ہے 40. یہ دھوکہ نمبر 2 ہے مرزے کا، کہ کہتا تھا 40 کتاباں لکھاں گا، 4 لکھ کے کہندے 4 40 دے برابر ہو گئی ہیں.
ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਥਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਜ਼ਈਓ ਤੁਸੀਂ आओ मेरे नाल, थोड़ी दिन एक्सप्लेनेशन है, थोड़े थोड़े सवाल ने। आप कहते हैं अगर मसीह मौद तमाम इस्लाम के 73 फिरका की बात मान लेता, कहता है इस्लाम के 73 फिरका है, अगर मसीह मौद उनको मान लेता तो किन महीनों में इसका नाम हकम रखा जाता? क्या वो इन बातों को मानने आया था या मनवाने आया था? इससे बड़ा इकरार किया। वो कह रहे हैं जी 72 एक तरफ हो गए, 73वां एक तरफ हो गया। अब देखें जी, खजाइन की जिल्द 17 है, सफा 265 है और तोहफा गोलड़विया है, ऊपर की पहली लाइन पढ़ रहा हूं, कहता है 1200 बरस में, पहला कहता सी 300 साल बाद ही 73 बन गए थे। यार कोई नबी तो ठीक चुनना था मर्जियो, इस जाहिल के बच्चे को नबी चुन लिया तुमने, खुदा दा खौफ करो। कहता है पहले 300 साल बाद 73 फिरके बन गए थे, इतने कह रहे हैं 1200 बरस में तो सिर्फ 73 फिरके इस्लाम के हो गए। कहता है जी 1200 बरस लगे जी। होना कोई मिर्जे कादियानी, देखे अगर ये खुदा का फरस्तादा होता है या ये कोई औलिया भी होता है या कोई, मैं कहता हूं मामूली बुजुर्ग भी होता ना, तो इस तरह की वाहियातियां ना करता। एक बारी कह रहे हैं 300 साल बाद, हुन कह रहे हैं कि 1200 साल लगे जी, लेकिन 73 फिरके तो हो गए ना। कहता है लेकिन 13वीं सदी ने इस्लाम में वो बिदात और नए फिरके पैदा किए जो 1200 बरस में भी पैदा नहीं हुए थे। कहता है जी 13वीं सदी च 73 तो भी बढ़ गए ने लौ कादियानियों। और उसके बाद मैं आपको इसके 2-3 और रेफरेंस दिखा सकता हूं। इसने एक गवर्नर को खत लिखा कि मैंने नया फिरका बनाया है और उस फिरके का मैं जी रहनुमा हूं, और वो मैं आपको अभी रेफरेंस भी बता देता हूं वो कहां पर इसने वो बात लिखी हुई है। तो मैं आपको जनाब वो हवाला बता देता हूं ताकि आप ये ना कहें। और इसके अलावा भी मेरे पास हवाले हैं जिनमें वो कहता है मैंने नया ग्रोह बनाया है। ये खजाइन की जिल्द 13 है, किताब का नाम किताबुल बरिया, सफ़ा नंबर 337, बहजूर नवाब लेफ्टिनेंट बहादुर दाम अकबालहू, जो भी है मतलब इसदा खुदा ते वही सा ना, दाम अकबालहू बहादुर ते खबीस। यार खुदा की खुदाई तो हर कौम पर हावी है। उस खुदाई ने इनकी सल्तनत जिस पर सूरज गुरूब नहीं होता उसको ठा करके मार दिया। तुम्हारा मिर्जा इनके पांव धो धो के पीता रहा। खुदा के साथ उसने अपनी पुराना अलवसीयत इन्होंने वो निकाल दी हुई है, मेरे पास वो मौजूद है। अलवसीयत की चौथी शर्त ये रखी थी कि मुसलमान पर जो मेरी जमात में है, पर जो मेरी जमात में है, पर जो मेरी जमात में है कहते हो तुम, कहते हो उसने जो भी लिखा है वो सब झूठ है, सब इफ्तरा है। क्योंकि जब तुम्हारा खलीफा मिर्जा ताहिर कह रहा है कि 72 एक तरफ हो गए और 73 एक तरफ हो गया, तो जनाब आप मिर्जे की मैंने आपको 6 रेफरेंस पढ़कर सुनाए हैं। मैं 6 रेफरेंस और तुम्हें दिखा सकता हूं इस किस्म के। तुम एक आदमी की उस बात को झुटला रहे हो जो वो बार बार कहता है, और तुम्हारा खलीफा झुटला रहा है। जालसा यही बात मसरूरा भी कहता है। तो मैं इन्हें बताता हूं कि ये कादियानी ग्रोह नहीं है, ये ग्रोह महमूदिया है। ये उस जानी शख्स का ग्रोह है जिसने अपनी हर बेटी से जना किया, अपनी मां से जना किया, अपनी बहन से जना किया, और 14-15 साल की उम्र में 10 साल की जो बेटी थी जहूरुद्दीन अकमल की, उससे जना करता हुआ पकड़ा गया और 2 आदमियों ने देखा। अब जना का कोई गवाह नहीं चाहिए होता, ये भी मिर्जैयत सुन ले। और कहते जी 4 गवाह होने चाहिए, नदाउल नसर को भी उसने कहा। मैं कहता हूं काफिर भी इसका गवाह नहीं मानता। और हदीस है मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, एक दफा सुबह की नमाज के वक्त एक औरत आ रही थी, किसी आदमी ने उससे ज़िना किया और वो आदमी जो है भाग गया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मुकदमा पेश हुआ कि एक शख्स ने सुबह की नमाज से पहले इस औरत से ज़िना किया। आपने कहा बुलाओ उस औरत को। आपने उससे पूछा तुमसे ऐसा वाकया हुआ? उसने कहा हुआ। आपने फरमाया किस शख्स ने किया? उसने कहा फलां शख्स ने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाया और उससे कहा तुमने किया? तो उसने कहा कि किया या नहीं किया। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको संसार कर दो, और उसको संसार कर दिया गया उसी वक्त बगैर किसी गवाह को। अब कादियानियत ढोल बजाए फिरती है। इस्लाम
डॉक्टर साहब, किसी गवाह की जरूरत महसूस नहीं करता। हाँ जी, मलक अवान साहब आए हैं, ये इनका तल्लक हाँ ना ना मैं जानता हूँ जी तल्ला साहब तुसी आज तुसी दौड़ जाते हो मलक साहब। ਮੈਂ ਮੈਂ- ਦੌੜਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਘਾਟਾਂ ਤੇ ਭਜਾਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਂ। मेरे नाल भी यही करो ना ਜੀ तुसी। ਜੀ ਜੀ हाँ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ जी ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ इंज करो ना, दौड़ना नहीं तुसी आज। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। हाँ नहीं नहीं माशाल्लाह है ਨਹੀਂ ते- ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੇ ਮੰਗਦੇ ਸੋ। ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਨਾ। नहीं नहीं तल्ला साहब माशाल्लाह ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਲਾ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਈਮਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਫੈਸਲੇ, ਈਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਜ਼ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ਰ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਵੀ ਜ਼ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ पे ਇਸਲਾਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं नहीं जी वो बंदे ठीक नहीं ने जी अच्छा वो कैसियां बंदे गल्लां ठीक कर- ने। हाँ जी ठीक। बंदे ठीक नहीं ने जी। हाँ। और तल्ला साहब देखो एक छोटा जिना सवाल है ताड़ी खिदमत से। मैं जावेद साहब मलक साहब से बहुत दफा थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू होती है, मलक साहब भाग जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने वादा किया है कहीं नहीं जाना। मलक साहब एक मसला पेश आ गया जी। लेकिन शर्त एक है कि इनको भी थोड़ा सा मजबूत करके बांध लें कि दे ना मैं नसाने नसाने आप नस जान। हाँ नहीं भी किसी ने जाना नहीं आज तो। हाँ जाना नहीं ਅੱਜ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। आज जाना पाँच बजे भी तक कोई plan नहीं थे, किसी ने नहीं, छुड़ाना भी कोई नहीं। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, नहीं ਡਿਬੇਟ ਵੀ आएगी। ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। 5 मैं अर्ज कर रहा कि कोई एम्बुलेंस नहीं आएगी, हाँ नहीं नहीं कोई एम्बुलेंस नहीं आएगी। नहीं नहीं एम्बुलेंस मौजूद है थे। आमिर नजीर साहब बैठे नहीं हुए। मैं पता है मैंने कहीं तो मैं कह रहा एम्बुलेंस अमन अभी ताड़ी नजीर वाली साहब मंगाई ऐसी है ना जी। चुपचाप ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਵੋ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੰਦਾ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। नहीं नहीं ऐसी एम्बुलेंस ताड़ी कंपनी चो मंगाई है वो देखो आमिर साहब ने। फिक्र